ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ҳаррӯза наворҳои мо аз канали Мошин Савдо тамошо мекунанд. ҳама каса дӯстон, як бори дигари хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза якчанд мошинҳои фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб, нархҳои дастрас. нархҳои имрӯза бародаро сар мешавад аз 9300 сомон. фақат наворатҳоро тамошо кун, лайкзориро фаромӯш накун. ва шахсое ки мошини фурӯшии заминхона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд. имо WhatsApp ҳастад, ба тариқи мо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон бародаро, зинда ва сарбаланд бошен. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебирояд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем аз Opel Astra F ки соли барориши 1998 солай. объем мотор боша 1.6 литрай, кузов седанай, сӯзишворӣ боша газо бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бениҳоят тоза мега соҳибаш, документош, хати таъмировкаш 10 моҳи дига ҳастай, баллонош 80% фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Фархор бародаро қарор дорад. 40000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 265000 рубл мешавад. ва харидор аниқ боша гуфтай бо муомилат дора, арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориши 1994, кузов седан, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газо бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш, ҳуҷҷатош пӯчидагай, сурош насум дар курай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дора, 15000 сомон нархаш кадай. бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 99000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо арзонаш мекунем. алишам мешава гуфтай вариантҳо дошта бошед, марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Lada Priora соли барориши 2014 сол, мотор 1.8 литр, кузови хэтчбек, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин афтай ҳуҷҷатош яксола ҳастай, губкаи қимат кадагай, хадавоиш навай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 38000 сомон нархаш кадай. бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 251000 рубл мешавад ва харидор аниқ боша гуфтай бо муомилат дора, арзонаш мекунем. фақат шахсони харидор занг бизанед. мошин алишам мешава гуфтай вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Daewoo Matiz соли барориши 1999, объем мотор боша 1.0 литр, сӯзишворӣ боша бензинай, коробкаш механика. аклиматри мошин гуфтай навай, баллонош 90%, дискош якхелай, кондисионер кор мекунад, бензини холияй, мошин тозай, камрасходай, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 23500 сомон нархаш кадай бародаро соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 155000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориши 2004 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газо бензинай, коробкаш механика. мотор, коробка, хадавои гуфтай 100% соҳибаш, гидравлик, 4 электропакет дора, кондисионер кор мекунад, чашкиёш раднояй, кузовиш тоза, техасмотор 5 моҳи дига ҳастай, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 16000 сомон бародаро нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 106000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориши 1997, кузови хэтчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. мошин гуфтай расход надора, мотор 100%, хадавоишам садай, баллонош 100%. документҳои солона дора, аклиматораш навай, газ бензин ҳардаш кор мекунад, сентр замок, задни камера дора, монитор ҳамаш қоидави ҳастай, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора бародаро, 35000 сомон нархаш кадай.
با روبل امروز حساب کنیم 231,000 روبل میشود. خریدار انیق باشکتای مرحمت زنگ زنین. مرحمت برادرای مشخر برای معلومات ایلاوگی رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. مرسدس بنز C کلاس ولی باروریش نزن 96 سال. موتور 1.8 لیتر سوزش ولی باشک از بنزینای. коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. میگه صاحبش 4 الکترا پاکت داره. کنسانر کار میکنه 100%. 4 بالونی نو داره. موتورش هم ساده. خداویش تق نمیگه آوز نداره. 100% گفته الگانسی توزای. یگان پرابلم نداره. استارت استاپ قدی زوادید میشوه. فروخته میشوه. این حال برادر ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. 46,000 سوم نرخش شده که با روبل امروز حساب کنیم 304,000 روبل میشوه. خریدار انیق باشکتای مرحمت زنگ زنین. فقط شخصانی خریدار انیق زنگ زنین التماس خدای. مرحمت برادرای ماشین خر برای معلومات پرا و انیق‌تر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. نیسان تیدا سالی باروریش 2010 سال. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. ماشین در حالت خوب قرار گرفته. رسخود قطعی کنسانرش 7 لیتره. فروخته میشه و معلوماتی بیشتر نیست. ماشین این حال در شهر دوشنبه قرار داره. 42,000 سوم برادر نرخش کده صاحبش که با روبل امروز حساب کنیم 278,000 روبل میشه و خریدار انیق باشکتای معامله داره با ارزانش میکنیم. مرحمت برادرایی که همین نمود ماشین در کارایتون و میخواین که خریداری کنین با رقم‌های در روی اکران بوده مراجعت کنین و معلوماتی بیشتر از خود برادر دریافت کنین. BMW C سری سالی باروریش 98 سال. موتور 1.8 لیتر. سوزشواری باشه بنزینای коробкаш مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. گفته صاحبش فروخته میشه. معلومات بیشتر نویسندگی نیست. برادر ماشین این حال در شهر دوشنبه قرار داره. 31,000 سوم نرخش کده صاحبش که با روبل امروز حساب کنیم 31,000 205,000 روبل میشه. خریدار انیق باشکتای مرحمت زنگ زنید. برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن برادرها بر رقم‌های در روی اکران مراجعت کنید و معلومات ایلاوگی را خود صاحب ماشین دریافت کنید. وزن 21,099 سالی باروریش 2004 سال. объем мотор боша 1.5 لیتر. сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. ماشین گفته نخدوی های میکنی حجت‌های سالونش هست. 4 بالونی نو داره. خداویش هم نرمالیه. فروخته میشوه. این حال ماشین در شهر کلوب قرار داره. برادرو 9300 سوم نرخش کده صاحبش که با روبل امروز حساب کنیم 61,000 روبل میشه. خریدار انیق باشکتای مرحمت زنگ زنین بیاین پیش با معامله داره ارزانش میکنیم. مرحمت شخصانی خریدار برای معلوماتی پرا و انیق‌تر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. تویوتا کامری سالی باروریش 2005 سال. موتور 2.4 لیتره. سوزشواری باشه بنزین газай, коробкаш مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار داره. میگه صاحبش زدگی عموما نداره. ماشین توزای میگیری فقط هیچ میکنی. یگان چی رسخود نداره. رسخودش نمیکنی. فروخته میشه و این حال ماشین در شهر دوشنبه برادرها 52,500 سوم نرخش کده که با روبل امروز حساب کنیم 347,000 روبل میشه. خریدار انیق باشکتای معامله داره با ارزانش میکنیم. ولی همیشه گفته وریانت ها داشته باشین پیشنهاد کنین. برای معلوماتی پرا و انیق‌تر دوستان رقم‌های صاحب ماشین مرحمت در روی اکران شما. اوپل وکترا B سالی باروریش 96. объем мотор боша 1.8 لیتر. کузов седан. сӯзишворӣ боша газ бензинай, коробкаш механика. ماشین در حالت خوب قرار گرفته. فروخته میشه و معلومات ایلاوگی نیست برادران. ماشین این حال در شهر دوشنبه قرار داره. 27,000 سوم نرخش کده که با روبل امروز حساب کنیم 178,000 روبل میشه. خریدار انیق باشکتای با معامله میکنیم ارزان میشه. مرحمت شخصانی خریدار برای معلوماتی پرا و انیق‌تر رقم‌های صاحب ماشین را زنگ زنید و معلومات ایلاوگی را خود صاحب ماشین دریافت کنید. اوپل استرا F سالی باروریش 97 کузов хетчбек. мотор 1.6 لیتر. сӯзишворӣ боша газ бензинай, коробкаш механика. ماشین گفته صدای موتورشم سوزای خداویشم 100% کمبودی نیست. چشمگیرشم کفیدگی نداره. سالن توزای 4 بالونش نوای. گاز بنزین هر دوش کار میکنه. 10 لیتر گاز قطعی 100 گفته آزاد میگردی. فروخته میشه و ماشین این حال برادرو در شهر دوشنبه قرار داره.
28000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 185000 рубл мешавад. Харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи хубш кадай марҳамат занг занед, мошинаи даст натен. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳаррӯза эълонҳои нав барои мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. то навори оянда хайр.